सरकार म्हणतात स्वयंपूर्ण जायात। आयज गोरवांचो धंदो आसा हो बारीक लोकां कडेन आसा। जायते कडेन आमी पळयता हो धंदो जो आसा हो धनगर समाजा कडेन चड आसा। पूण धनगर समाज चड शिकोनासल्या कारणान जायत्यो सरकाराच्यो येवजण्यो आसा त्यो तेंच्या म्हऱ्यान पावनात। सरकारान जायत्यो येवजण्यो केल्ल्यो आसात, पूण सरकारी अधिकारी जे आसा हे सरकारी अधिकारी जर ह्या लोकां मेरेन जर पावले आसत जाल्यार ह्या लोकांक तेजो नक्कीच वाव मेळटलो, तांकां फायदो जातलो। कोलेकर फॅमिलीचेर हे दोन जुवळे पाडे जाल्यात। आमी तांच्या तोंडांतसूनच आयकुया तेंची व्यथा, तेंचें दुखणें। आमकां विश्वास आसा ही तेंची व्यथा आयकून सरकाराक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक आतां तरी जाग येतली। कितल्यांक बाबा येयली ही? राती 8 गेली। हय, दोन्ही पाडकांत काय? पाडे पाडे दोन्ही। पाडे दोन्ही। हिचेर पयलेच फावट जाला काय? ना, ही धरून 3 इता जाली। कसली सांग? जुळी पाड्याची। पहिली 6 इता जाली, ती एक पाडू काढले। म्हणजे 6 आणि 3 कितली आली रे? 9 इता जाली हे गायची। 9 इतात 6 पाडका 3 पावटी काढली तिने। 2-2 पहिलीचे 2 झाली, ती पहिली मेली। दुसरे पाडे आसा आता 2 जण, आणि हे पाडे झाले आता। ओके, म्हाका एक सांग, आणि अशे दोनूच बी जाता अशे केन्ना काय? दोनच जाता, दोनच जाता। माझ्या आजच्या गोरवातल्यान दोनच झाल्या। अशे 3 बी जाता? जाता गायच जाता। ओके, ही गावठी न्ही? ही गावठी होय, गावठी माझी। नाव तिचे संगू। होय ना। आता ह्याने काहीतरी आपल्या बेतरांच्याने कोणीतरी तिच्या खावडपुरती मदत करपाची। ओके, ऍक्च्युली अशें सपोज जर जालें जाल्यार सरकाराचे तुमकां एक मदत म्हणून कितें मेळटा बीन अशें? आता पर्यंत काय म्हाका मेळूंक ना, कुणी 5 रुपया दिवंक ना। पण ह्यान फुडें आता जाणटी जाली न्हू ही। हय, 9 इता जाली तिची। 6 जाली, एक काढले। आणि पहिल्या दुसऱ्या 6 इता जाले, दुसऱ्या इता 2 काढले, दुसऱ्या मागीर 2 काढले, आता ही 2, म्हणजे 9 इता सगळी झाली पाडका तिची। आता कशें आरोग्यान म्हणजे पाडकां जी आसा ती आरोग्यान कशी आसा? आसा, बरी आसा। तुमचो पयली पासून व्यवसाय हेजोच काय? बोकडाचो आणि गोरवांचो। बोकडा आनी गोरवां। गोरवाचो। आता तुमचे कडेन गोरवां कितली आसा? गोरवां आसा 16 नग आसा, सगळो बारीक मोठो। मेली, खूप जाणां मेली गोरवां शेपटीच्या रोगान। आता तुमचे मागणे कितें आसता सरकारा कडेन? मागणे कितें आसा की कितें अशें तुमकां मेळचें? माझे मागणी म्हणजे अशे, गाय कापले कधी तरी सरकारान मदत करप पाहिजे। तांकां खावड आता जाणटी जाली, आणि फुडल्या इताक जर तेणी बदलले ती कित्या युनेशा करूंक ना, कुरासा करूंक ना, पाड्यांनीच पडटा। खावड काहीतरी मदत करपाची। म्हणजे ही सर खावड माझी असा किल तिका। हय, गेल्यानंतर 3 किल असा चालू तिका। भड्डो, पेंड आणि सरकी आणि गुटी आणि भड्डो। आता अदमास दूध कितले दिता ही गावठी गोरवां? गावठी गोरवां आता मी 2.5 लिटर दूध दिसाक काडटा। एक वेळी काडटा, एक गायची। हय, दिसाक 5 लिटर दूध आसा। ओके, हय, हिनी 3 लिटर सुद्धा दिला म्हाका दिसाक। वासरा पिऊ ना, दोन्ही वासरा। ओके ओके, म्हाका एक सांग, आता ही गोरवां आनी जी जर्सी आसता पळय, हितून दुधा खातीर कितें फरक आसता? ते 150 गुराच्या कुरासाव करून काडटा, आणि ही आमची पाड्यान फाड्यान म्हणजे 3 लिटराच्या वरी मेळा। खंयची बरी आसा ती 5 लिटर दूध दितात। ओके, पूण हे दूध दूध बरें, आरोग्याक बरें? आरोग्याक बरें, गावठी।
गावठी गोरवाचे दूध भुरग्या बाळाक सगळ्यात बस बांधले आम्ही तिथे. हय हा संगू जायत्यो स्किमी सरकार दितात कितें ह्यो स्किमी तुमच्या मेरेन पावता काय कितें? पावता आमचे मेरेन पावना. कितें सांग, सरकाराक सगळी येऊन पळोवन सुद्धा गेले पण आमकां कोणीच कितें काय हे गायचे गावठी गायचे दिवंक ना. म्हणून मी कितें म्हणटा, आम्ही रानातले मनीस कितें तरी आमकां तेंची व्यवसाय करपाक, तिच्या खावडची काहीतरी मजत करपाक सरकारान दिवची आणि ही माहिती घेवची. येऊन पळय ठोको बिरू कोळेकर माझे नाव, त्यांना ह्या गोट्यान येऊन पळोवपाचे. येयले खूप जण पण कांयच तेचे सापाडका झाली तिची. 2 काढली तिने. मग अजून मी तिका बरी करून राखल्या. हो पण ह्यान फुडें कधी सरकाराचे सवलती आसा किती आसा पण आमकां कांयच मेळूंक ना. आमकां कितें शिक्षण ना काय ना. तेन्ना त्या सरकारान येऊन आमच्या कोणी तरी पळोवपाची खरें का खोटें तें. कारण जायत्यो स्किमी ज्यो आसता ह्यो तुमकां वाचपाकूय कळना पूण तुमच्या दारा मेरेन जर कांय सरकारी अधिकाऱ्यांनी येवन जर सांगलें जाल्यार म्हाका दिसता तुमकां हेजो लाभ शुअर जातलो. जातलो. कित्याक सांग पळोवपाचें खरेंच का खोट काय म्हणून सरकार कोणी पळोवपाची. आयज मेरेन सरकाराच्यो कितें तुमकां मेळ्ळेलें आसा आमकां काय मदत अशी? गोरवापाची आमकां कशी मदत कसलीच ना. मदत कसली मदत ना. गावठी गायो पोसपा खातीर तुमच्या खातीर काय अजून मेरेन ना काही येऊं ना. तेन्ना सरकारा कडेन दिवपाची आमकां पेंड खावडी पुरते तिच्या वर्साची पिरियड आसा म्हणून काहीतरी मजत करपाची. ओके पूण कांयच ना. दोतोर पळोवन वयता पूण कांय ना. कांयच ना. आमी आमच्या माध्यमांतल्यान सरकारा मेरेन तुमचो आवाज पावोवपाचो प्रयत्न करता. हय करा पावोवकूच जाय. नमस्कार येवकार. आमी आसा ठोको बिरू कोलेकर म्हणजेच भूतखाम केरी ह्या वाठारांत. आनी ह्या वाठारांत आमी हेज्यान पयलीं बी हांगासर एक स्टोरी केल्ली ती म्हटल्यार गायन हांगासर ट्विन्स जाल्लीं आसा. म्हणजे 2 पाडकां जाल्लीं आसात पुणून फाटले फावटी म्हाका दिसता दोनूय पाडेच जाल्ले आनी आतांय बी 2 पाडेच जाल्ले आसा. पूण खंय तरी सरकाराच्या दरबारी आमी आवाज पावोवपाचो प्रयत्न करतात आमच्या माध्यमांतल्यान. पुणून सरकारा मेरेन तो आवाज पावता काय खंय तरी तो अर्द्या वाटेकूच आवाज आयकता आनी थंयच्या थंय दवरता हें आमकां खबर ना. पुणून म्हाका दिसता हे जे धनगर समाज जो आसा हो धनगर समाज हो हांगचो मूळचो. हे गांव जे आसा ह्याच लोकांनी वसयल्ले आसात. ह्याच लोकां कडेन सगळीं गोरवां बोकरां हे सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो ह्याच लोकां मेरेन पावता आनी ह्या लोकां कडेन आसात. पूण आयज खरी गरज आसा ती म्हटल्यार सरकाराच्यो स्किमी ज्यो आसा ह्यो ह्या लोकां मेरेन पावोवपाच्यो. कारण हे लोकांक चड शिक्षण नासल्या कारणान हे सरकारी अधिकारी जंय ऑफिसान बसता ऑफिसान बसपाचें सोडून हे सरकारी अधिकारी जर ह्या लोकांच्या दारा मेरेन जर येयले आसत जाल्यार ह्या लोकांनी ज्यो व्यथा जर आयकल्यो आसत जाल्यार हे लोक जे काम करतात तांकां खंय तरी तुमी मदत करची आनी जेणे करून तांकां आनिकूय बीन जी गोरवां आसा ही पोसपा खातीर प्रोत्साहन दिवचें. नाल्यार होय बी धंदो जो आसा आमचो गांवठी गोरवांचो धंदो आसा होय बीन खंय तरी थोड्या तेंपान बंद पडपाच्या वाटेकडेन आसात. आनी खंय तरी जर्सी गायो ज्यो आसा ह्यो दुदाच्या आशे खातीर हांगासर येतल्यो. आमी जेन्ना तेंचे कडेन उलयले तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की ह्यो ज्यो गांवठी ज्यो गायो आसात ह्यो गांवठी गायो जे दूद दिता तें खरेंच सामकें पौश्टीक आसता. आनी भुरग्यांक सुद्दां हांगासरल्यान म्हाका दिसता खुबशे कडेन म्हाका दिसता दुदाची लागवण आसात. म्हाका दिसता फोण्या सुद्दां तुमी दूद व्हरतात. म्हणजे आमी तेंचे कडेन उलयल्या त्या भाशेन फोण्या सुद्दां ते दूद हांगासरलें व्हरोन पावयतात. म्हणजेच हो खंय तरी गांवठी जो गोरवांचो जो धंदो आसा हो जर जिवंत जर उरतलो आसत जाल्यार सरकारान पावलां मारलेलीं आसात. पूण सरकारी जे अधिकारी जे आसा हे जर लोक जर ह्या लोकां मेरेन पावले आसत जाल्यार ह्या लोकांक तेजो नक्कीच फायदो जातलो.